नमस्कार सांग मैंने आज संस्कृत शिक्षण पार्ट 3 करवा एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार भितर ही सब क्वेश्चन आसो आपण मानक वीडियो लास्ट पर्यंत देखु सबू क्वेश्चन भी आपण मैंने देखिए ही आसी कि बाहर बुक्स भी आपको पढ़िया पड़ोनी तेणु पूरा लास्ट पर्यंत वीडियो को देखूँ मैं पढ़े सारी जो श्रवण कौशल केते कौन क्वेश्चन सब पढ़े सारी आज भाषण और पठन कौशल पढ़ा किसी भी क्वेश्चन आउ बाद जीवनी यहाँ देख सारा प्रथमे टॉपिक उपर जा पूर्व वेदर काल टी पढ़ीदे तापर टॉपिक उपर पलैया वेदस्य काल क्या मत कौटा देखो मैक्स मुलर कहते 1200 ईस्वी पूर्व कौ मसीह 1857 मैक्सवेलर बुक्स कौन थी ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर विंटरनिज को मत कौन 2500 ईस्वी पूर्व जाकबी मत 4500 नेक्स्ट मैकडोनाल्ड मत 1000 ईस्वी पूर्व बुक है ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर वेबर मत 1200 रु 1500 बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर तिलक मत 6000 ईस्वी पूर्व आउ बुक से बहुत इंपोर्टेंट ओरियन बहुत पीजीटी एग्जाम रे भी पढ़े यहाँ बहुत एग्जाम रे पढ़ी काल हो गला एबे नेक्स्ट टॉपिक ऊपर को जीवा भाषण कौशल और पठन कौशल फास्ट भाषण कौशल पर पढ़िबा किसी क्वेश्चन तापर पठन कौशल क्वेश्चन 1 भाषणस्य अभिवृद्धि निमित्तं कति उपायाः सन्ति डायरेक्ट आम आंसर को ही जीवा कारण भूल ऑप्शन माइंड रे सेट हो तेणु राइट आंसर को जीवा ऑप्शन बी ए बी सी डी एमती कहबी जदि से भूल गुड़ा हे तो माइंड रे सेट हो जाई पारे तेणु तीन प्रकार कौन कौन पुणी मु नोट कर लिखी देछि देखंतु भाषण दक्षता संभाषण अभ्यास उच्चारण शिक्षण तो भाषण दक्षता जो भाषण दक्षता जड़े अच्छा भट्ट केदारनाथ कौन भट्ट केदारनाथ सी कहते भाषण दक्षता गोटे श्लोक ये श्लोकटा भी एमती आसे श्लोक गोटे सेंटेंस उठे देता कौन आसूँ भाषण दक्षता ना संभाषण अभ्यास ना उच्चारण शिक्षण तेणु श्लोक गुड़ा भी टी ध्यान देके शुणवे सानुसार विसर्गंत दीर्घयुक्त परश्चय बापादान्तस्तसौ भक्तौ ज्ञेय अन्य मातृकलजु आउ कौन कही उत्तम से कही उत्तम वक्तार केतटा गुण 4टी कौन कौन प्राकृतिक परिस्थिति अनुकूल हो दांत और अष्टर सौंदर्य आ 3 अति चातुर्य आ 4 कौन विनय भाव से गोटे श्लोक भी अच्छी प्रकृतिजस्य कल्याणी दंत अष्टौजस्य शोभना प्राग्लभस्य विनीतस्य सवर्णन वक्तुमर्हति ए श्लोक मु लास्ट रे भी पीडीएफ जो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने लिखि दिया है श्लोक जदि आपके कहीं लिखा चाहते भी लिखि भी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन जी उच्चारण शिक्षण निमित्तं पाणिनीय शिक्षायां कानि सोपानानि उक्तं वर्तते कानि टी प्रिंटिंग ऑप्शन डी 7 लिखि दिंतु 7 नहीं आंसर 7 हम यहाँ एग्जाम टीजीटी एग्जाम रे भी आसी सारी ऑलरेडी वर्ण समूहस्य उच्चारणादि दृष्टिं दत्वा मुख्यतः कतिधा विभज्यते कतिधा डायरेक्ट आंसर को जीवा आम 5 प्रकार कौन कौन 5 प्रकार ता भी लिखाई जाइए स्वरभेद काल उच्चारण स्थान बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न देखो तो ये लिखि दूसरी मुझे पाणिनि मत उच्चारण स्थान 7 आभ्यंतर प्रयत्न कतटी 5टी बाह्य प्रयत्न 8टी नेक्स्ट जीवा कालम आधारीकृत्य स्वरवर्ण कथिता विभज्यते ऑप्शन बी कौन कौन ह्रस्व दीर्घ प्लुत यहाँ भी नोट लिखाई जाइए आपने चाहिए भी लिखि भी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्वरम आधारीकृत्य स्वरवर्ण कतिधा विभज्यते कतिधा ये भी 3धा कौन कौन उदात अनुदात स्वरितश्च देखंतु ये उदात अनुदात स्वरित ओनली सामवेद जो तार जो चिन्ह गुड़ा थाए ऊपर तले चिन्ह गुड़ा थाए कौटी कौन लगे उदात चिन्ह कौट लगे अनुदात चिन्ह कौटी लगे स्वरित
ସବୁ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସାମବେଦରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ସବୁ ଚିହ୍ନ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସାମବେଦରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାମରୁ କ'ଣ ଆସିଛି? ଗାନ। ନେକ୍ସଟ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉପରି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପମ୍ କୃତ୍वा ସମ୍ଭାଷଣମ୍ କତିଧା ବିଭଜ୍ୟତେ। କତିଧା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା, ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉଠେଇକି ପଚରାଯିବ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ନା ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା, ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା, ଏମିତି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ? ବ୍ୟାଘ୍ର ଯଥା ହରେତ୍ ପୁତ୍ରମ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟାଭ୍ୟାମ୍ ନ ଚ ପୀଡ଼ୟେତ୍ ଭୀତପତନ ଭେଦାଭ୍ୟାମ୍ ତଦ୍ବତ୍ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟତେ। ଏଟା ଶ୍ଲୋକଟା, ତାର ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। এটা କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। ନେକ୍ସଟ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଃ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଯୁକ୍ତଃ ଭବତି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। ଏକଃ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଯୁକ୍ତଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତଃ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ଚ କାମଧୁକ୍ ଭବତି। ଏଟା ୟାର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତ ଏଟା କେଉଁଥିରେ ହେବ? ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା ହୋଇଗଲା, ଏଟା ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କଶ୍ଚିତ୍ ପ୍ରକରଣଗତ ବିଷୟମାଧାରୀକୃତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗକରଣମ୍ କିମୁଚ୍ୟତେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ। ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ କେଉଁଠି ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୁହାଯିବ, ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଅପସନ୍କୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ, ଦୋଷହୀନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣମ୍ ତଥା ସସ୍ୱର ଗାନମ୍ ନାମ କିମୁଚ୍ୟତେ। କ'ଣ? ବଳ ସାମ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱର କ'ଣ ହେବ? ସାମ। ସାମଗାନ, ସାମରେ ଗାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଥର୍ବବେଦରେ এটা ସାମ ସହିତ ଏଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାମବେଦରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହୁଛି। ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ସାମବେଦରୁ ଗାନ, ଅଥର୍ବବେଦରୁ ରସ, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସସ୍ୱର ଗାନମ୍ ନାମ କିମୁଚ୍ୟତେ। ସାମରୁ ସାମ ଗାନ, ଏମିତି ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସାମ ଗାନ, ସାମବେଦରୁ ଗାନ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ। ବାକ୍ୟସ୍ୟ ସଂହତି ଆସକ୍ତି ସନ୍ନିଧି ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦୟଃ ଭବନ୍ତି। ସଂହତି ଆସକ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ସଂହତି ସନ୍ତାନ, ଏମିତି ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ, ମଜା ଆସିଯିବ। ସଂହତି ସନ୍ତାନ, ସନ୍ନିଧି ସନ୍ତାନ, ସଂହତି, ଟିକେ ଦୁଇ ତିନିଟା କିୱାର୍ଡକୁ ଧରିବେ। ଛାତ୍ରସ୍ୟ ବାଗ୍ମିତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ତ୍ତୁମ୍ କାନି ମାର୍ଗାଣି ସନ୍ତି। ବାଗ୍ମିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 3, ଏଟା ବି 3। କ'ଣ କ'ଣ? ମାନସିକ ଭାର, ସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ। ଏକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ମାନସିକ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ର ଲ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟକମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ କିମୁଚ୍ୟତେ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ? ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗକରଣସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ମାନେ ପୁନଃ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ପୁନଃ ପ୍ରୟାସ। ଆନ୍ସର ସି। ନେକ୍ସଟ, ପଠନ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁଷଃ କତି ଗତୟଃ ସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ଚକ୍ଷୁର ଗତି କେତେଟା ଥାଏ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ଅପସନ୍ ଡି। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନୋଟ୍ରେ ବି? ଗତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ସବୁ ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକୁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗତିକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ମୃତି ଫିକ୍ସନ୍, ପଶ୍ଚାତ୍ ଗତି ରିଗ୍ରେସିଭ୍। ନେକ୍ସଟ, କୟୋଃ ମତାନୁସାରମ୍ ଚକ୍ଷୁଷଃ ତିସ୍ରଗତୟଃ ସନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ବସ୍ୱେଲ୍ ତଥା ଡିୟରବନ୍। ପଠନ ସମୟରେ चक्षुषः अग्रगति किमुच्यते। चक्षुषः अग्रगति, गति है ना,
कीवर्ड को धरिवे। विषय संगति अर्थबोध अन्य किमपि कारणवशतः चक्षुष एकाग्रता मानसिक प्रक्रिया सह स्मरण स्मरण कौथिरे हबो स्मृति रे हबो। नेक्स्ट जीवा पूर्वार्जित विषयस्य पुनः गठनं तथा बोधगम्येन सह परवर्ती विषयेन साकं साम्यता किमुच्यते। पूर्व अर्जित पूर्वरु जहा ज्ञान अर्जन करिथिबो पूर्व पश्चात टिके टिके कीवर्ड को देखिबे। पूर्व पश्चात स्मृति तो स्मरण करिवो गति कौन करिवो कहि के आसली। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्षुष अग्रगति गति पठन कतिधा विभज्यते। नेक्स्ट पठन कतिधा विभज्यते केते प्रकार पठन पठन त्रिधा कौन कौन मुखरता सब नोट रे दे दिया है आपण चाहिले नोट करि परिबे। मुखरता को इंग्लिश कहते साउंड रीडिंग भावग्रहणता मीनिंगफुल रीडिंग पठन गति रेट ऑफ रीडिंग। देखो जो मैंने पुराना पिला तांकु तो किसी असुविधा नहीं से प्रैक्टिस ऑलरेडी करिसेंती केवल क्वेश्चन देखिकी गड़ेवा कथा। जो मैंने नुआ पिला टिके ध्यान देले आराम से हो। मुखरता कतिधा विभज्यते पुणी मुखरता को केते भाग व्यक्त कराई एगुड़ा सब दुई दुई आसी टेंशन नवा दरकार नहीं दुई दुई मुखरता दुई या आग को जिते सब आसे मैक्सिमम दुई दुई ही आसीज। देखो मुखरता पठन दी प्रकार सस्वर पठन साउंड रीडिंग मौन पठन साइलेंट रीडिंग। मौन होइकी पढ़ियो साइलेंट होइकी पढ़ियो आम कहूना ए साइलेंट बैठ बस तो साइलेंट मौन। यत् स्वरेण पठ्यते तद् भवति मौन पठन। देखंतु एटा टिके आंसर या संगरे ये हे जाईची अलगा गोटे क्वेश्चन या संगे लिखाई जाइए। जब स्वरेण पठ्यते तद् भवति जहाँ स्वर रे पठा जाए कौन हम स्वस्वर स्वर रे पढ़ियो स्वस्वर पठन। सुधेनान्य चितेन पठितव्य एबे गोटे श्लोकर फास्ट लाइन श्लोकर कौन श्लोकड़ा सुधेनान्य चितेन पठितव्य प्रयत्नतः न कार्यसक्त मनस कार्यं पाठस्य वाचनम। एरा श्लोकड़ा से श्लोक लिखाई सुधेनान्य चितेन पठितव्य। देखो ये कौ कौशल सहित रिलेटेड पठन कौशल पठितव्य पठन श्लोकटा अच्छे। देखो सुधेनान्य चितेन पठितव्य प्रयत्न न कार्यसक्त मनस कार्यं पाठस्य वाचनम। नेक्स्ट जीवा सप्तस्वर समाजुक्त काले भवति कौ पठन। देखो ये श्लोकटा भी दिखाई सप्तस्वर समाजुक्तम काले काले विसंपते प्रदर्शयन् रसान् सर्वान् वाचयेत् वाचक नृपः अच्छी। देखो कौन जीव ए श्लोकटा को मन रखले टिके आपण मानको किसी असुविधा हेनी जो क्वेश्चन आसिले भी किसी असुविधा नहीं। सप्तस्वर कौन थाए स्वर सस्वर पठन स्वर रे पढ़ियो ना कौन हम आंसर सस्वर पठन। नेक्स्ट मौन पठनम कतिधा विभज्यते। मौन पठनम कतिधा विभज्यते कतिधा ये भी दुई प्रकार कौन कौन यंत्रवत पठनम अवघोष पठनम। यंत्रवत पठन इज कॉल्ड मेकानिकल रीडिंग अवघोषण पठन सब्रवोकाल रीडिंग कह जाए इंग्लिश वर्सन टा। नेक्स्ट जीवा मौन अवस्थाया क्षिप्र पठनम कि मुच्यते। मौन अवस्था रे पढ़िबो कौन कह जाए यंत्रवत पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य कंठस्वरेण पठन कार्यं भवति। सामान्य कंठस्वर रे अवघोष घुसी घुसी पढ़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नूतन पाठस्य कंठस्थीकरणं कृत्वा अतिभाववेगेन शनैः शनैः गानकरणं किमुच्यते।
ଅତି ଭାବର ସହିତ ପଢ଼ିବ ଭାବଗ୍ରହଣତା। ଭାବଗ୍ରହଣତା ଭାବର ସହିତ ପଢ଼ିବ। ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି କହିଛି ଭାବଗ୍ରହଣିତା ପଠନମ୍ କତିଧା ବିଭଜ୍ୟତେ, ଏଟା ବି 2 କହିଲି ନା, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଆସିଯିବ ୟା ପରେ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗହନ ପଠନମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ବିସ୍ତୃତ ପଠନ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ଅତି କଷ୍ଟେନ ତଥା ବହୁ ପରିଶ୍ରमेण एवं ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟमेन ଯତ୍ ପଠନम କ୍ରିୟତେ ତତ୍ ଭବତି। ତତ୍ କିମ୍ ଭବତି? ଅତି କଷ୍ଟର ସହିତ ପଢ଼ିବ ନା, ଗହନ ପଠନମ୍, ପରିଶ୍ରମ କରିବ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଗହନ ପଠନ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର? ଏବେ ବି 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ବିକାଶାର୍ଥକ ପଠନମ୍, ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ପଠନମ୍। ବିକାଶାର୍ଥକ ପଠନମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ, ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ପଠନମ୍ ରେଫରେନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅଧିକ ଅଙ୍କାନ୍ ପ୍ରାପ୍ତये ୟତ୍ ପଠନମ୍ କ୍ରିୟତେ ତତ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଅଧିକ ଅଙ୍କ, ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ବିକାଶାର୍ଥକ। ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଲେ ନିଜର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନା, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବି ବିକାଶ ହେବ, ସବୁକିଛି ହେବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ। यत् पठन समये अनेकानां ग्रन्थानां विषयान् प्रासंगिक उदाहरण रूपेण ग्रहणं क्रियते तत् उच्यते। बहुत प्रसंग को निज उदाहरण रूप में ग्रहण करिवो। कौन हबो? सांदर्भिक। कौन हबो? यत् पठन समय अनेक ग्रंथ को विषय को कौन करिवो? संदर्भ उदाहरण देकी पढ़िवो, उदाहरण रूप में ग्रहण करिवो। कौन हबो? सांदर्भिक पठन। विकासार्थ कहीदेली मैं। अत्र किमपि विषय वस्तुनः समास संधि कारक व्युत्पत्तिगत आलोचना कृत्वा पठित विषय विवरण प्रदान क्रियते तद्भवति। विस्तृत रूप में पढ़िवो। कौन हो? विस्तृत पठन। व्युत्पत्ति टोटाल सब समास संधि जहाँ थी सब पढ़ी पकाइब, ताले विस्तृत रूप में पढ़िवो ना। नेक्स्ट, विस्तृत पठन कतिधा विभज्यते। विस्तृत पठन को केते प्रकार व्यक्त कराई? कौन? 2धा। आधारित पठन, विमर्शात्मक पठन। आधारित पठन इंग्लिश वर्सल रीडिंग, विमर्शात्मक रिफ्लेक्टिव रीडिंग। नेक्स्ट, अन्य विषयाणां प्रसंग दृष्टि न दत्वा केवलं विषयगत आलोचना यत् क्रियते तद्भवति। अन्य विषय को किसी दृष्टि देवा दरकार नहीं, केवल विषय को आधार करी पढ़िवो। अन्य विषय को किसी देवा दरकार नहीं, विषय जहाँ जहाँ अच्छी ताको आधार करी पढ़िवो। कौन हो? आधारित पठन। किसी घुषिया को दरकार नहीं, एमती टिके खाली ध्यान देदेले आराम से हो। मत लगुच जदि आप लास्ट पर्यंत भिडियो को देखिए, आप माने नेक्स्ट थर खाली रिविजन करी परीक्षा को चलीगले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमपि विषय समीक्षाकरण समय यत् विषय प्रति ध्यान दीयते तद्भवति। समीक्षा करने समय कौन करिवो? जे विषय को ध्यान देवो। कौन हो? विमर्शात्मक पठन। पठन गति ही कतिधा विभज्यते। पठन गति 3धा विभज्यते। कौन कौन? मंद पठन, सामान्य पठन, द्रुत पठन। तो प्रिंटिंग मिस्टेक। कौन हो? फिंगर रीडिंग। मंद पठन फिंगर रीडिंग, सामान्य पठन रिमेडियल रीडिंग, द्रुत पठन फ्री रीडिंग। पठन करणस्य क्षिप्रतां किमिति उच्यते। क्षिप्रता दौड़ब ना कि कौन हम? पठन गति। पठन गति रे देखंतु, पठन गति कौन कहगला? एबे कहीकि आसिले रेट ऑफ रीडिंग एग्जाम रे आसे उच्चई पठन निषिधा बाधा एमती सब आसे क्वेश्चन। देखिए ओएसटी क्वेश्चन भी बहुत थर आसी। श्लोकटा गोटे मन रखिया पड़िवो। उच्चे ही पाठम निषिध स्यात् तोराम च परिवर्जयेत्। तोराम लिखाई थो, तोराम कौन ना सेंटेंस लिखिक एमती डैश लगा दे, डैश एमती ब्लैंक छाड़ दिया जाइथिवो।
उच्चैः पाठं निषिद्ध स्यात् त्वरां च परिवर्जयेत् सुधेनाचलभितेन पठितव्य प्रयत्नतः। এটা କ'ଣ ହେଲା ପଠନ ଗତିରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଥରେ ଆଣିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ OSTT TGT ଯେତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଥରେ ଆଣିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାଲି କରିବେ ୟାକୁ ତାକୁ। ମନ୍ଦ ପଠନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୀତି ଶୀଘ୍ର ଶିର କମ୍ପି ଯଥା ଲିଖିତ ପାଠକଃ ଅନର୍ଥଜ୍ଞ ଅଳ୍ପ ପାଠଶ୍ଚ ଷଡ଼େତି ପାଠକାଧମା। ପାଣିନି ମତରେ ଅଧମ ପାଠକ 6 ପ୍ରକାର। ଗୀତି ଶୀଘ୍ର ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ 6 ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ପଠନରେ ବି ଯାଉଛି। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ବା ଉତ୍ତମ ପଠନ କ'ଣ ହେବ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଛେଦେଷୁ ସୁସ୍ୱରଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୟ ସମର୍ଥ ଷଡ଼େତେ ପାଠକ ଗୁଣାଃ। ଏଟା ବି 6 ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଆସିବ କେଉଁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦ ପଠନ ଯାଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥେ କାନି ଲକ୍ଷଣାनि ଅଧମ ପାଠକାः वर्तन्ते। କାନି ଲକ୍ଷଣାनि 14 କାନି 14 ଲକ୍ଷଣାनि। ୟାର ବି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ବି ବହୁତ ଇଜି ରହିବ। ସଙ୍କିତମ୍ ଭୀତମ୍ ଉଦ୍ଘୃଷ୍ଟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ଅନୁନାସିକମ୍ କାକସ୍ୱରମ୍ ରୁଦ୍ଧଗତମ୍ ତଥା ସ୍ଥାनं ବିବର୍ଜିତम् ବିଶ୍ୱରं ବିରସं चैव विश्लिष्टं विसमाहतं व्याकुलं तालुहीनश्च पाठदोषश्च चतुर्दशी। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା କହୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳಂ ତାଲୁହୀନଶ୍ଚ ପାଠ ଦୋଷ ଚତୁର୍ଦଶଃ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁରା ଚତୁର୍ଦଶ କ'ଣ 14ଟା ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିମପି ବିଷୟଂ ପଠନ ସମୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେଣ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଠନମ୍। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ପଠନ। ପୁରା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ଆସିବ, କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିବ। ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକମ୍ ପଠନମ୍ କିମୁଚ୍ୟତେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଢ଼ିବ, କିଛି ବି ଶୁଣୁ ପ୍ରମାଦ କିଛି ବି ରହିବନି, କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ୍ୱା ପଠନମ୍ କିମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥ ଜାଣିନଥିବ, କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି, ମନ୍ଦ ପଠନ। କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ଦ ପଠନମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନିମିତ୍ତମ୍ କତି ଗୁଣାଃ ଅପେକ୍ଷନ୍ତେ। ଅଭି ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି, କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ବନେଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ ହେବ? 6 ଗୁଣା। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦାନାಂ ଯଥୋଚିତ ପଠନମ୍ ଅକ୍ଷର ଚୟନମ୍ ପଠନେ ସରସତା ସ୍ୱରେଣ ସହ ପଠନମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣମ୍ ତାଳମ୍ ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ କାହା ମତରେ ବା କେଉଁ ଦେଶରେ ଇଂଲିଶରେ ଲାଟିନରେ କେତେଟା, ଏମିତି କେଉଁଥିରେ କେତେଟା ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପାଣିନି ମତରେ 42, ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ 31, ଜପମାଳାରେ 51, ରୁଷରେ 41, ଲାଟିନରେ 22, ବର୍ମା 19, ଆଙ୍ଗ୍ଲରେ 26, ଡଚ୍ 26, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତୁର୍କୀରେ 33, ଗ୍ରୀକ୍ରେ 27। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ବି ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତାର ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତମ ବକ୍ତୃଃ କତି ଗୁଣାଃ ସନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କହିସାରିଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ 4। କ'ଣ କ'ଣ 4? এই ଶ୍ଲୋକଟା ବି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ପ୍ରକୃତିଜସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣୀ ଦନ୍ତ ଅଷ୍ଟୌଜସ୍ୟ ଶୋଭନା ପ୍ରଗଳ୍ଭସ୍ୟ ବିନୀତସ୍ୟ ସର୍ବାଣନ୍ ବକ୍ତୁମର୍ହତି। ଏଠି ଆମେ ସିନା 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ
ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 45 କ'ଣ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁରା ଭାଷଣ ଆଉ ପଠନ ଲିଖନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯେତେ ଥର ଆପଣ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।